Voilà, je m'appelle Carole Geoffroy, conférencier du château du Clos Lucé. Donc, bienvenue dans ce château où Léonard de Vinci vécut durant une trentaine de mois et mourut à l'âge de 67 ans. L'homme pluridisciplinaire, l'homme visionnaire, l'homme à la curiosité infinie, Léonard de Vinci est une des plus grandes intelligences que l'humanité ait connues. Il s'est intéressé au monde et le monde s'est intéressé à lui. Voilà, il a creusé le sillon d'un profond changement qui allait se poursuivre au cours des siècles suivants. Le maître florentin constitue une référence universelle au sein du parcours de la connaissance qui a mené l'homme jusqu'à la modernité. À vrai dire, personne n'a peut-être exploré avec autant d'ardeur les champs de l'expérimentation que Léonard de Vinci. Il a vécu à une période, c'est vrai, où l'on rencontrait à chaque coin de rue des gens de talent, ne serait-ce qu'à Florence, capitale de la Renaissance où l'univers de la science était monnaie courante, mais son œuvre reste exceptionnelle au cours de cette période remarquable. Alors, il s'est intéressé à plusieurs choses à la fois, et ceux qui ont lu ses manuscrits savent qu'il est pratiquement impossible de tirer une ligne de démarcation entre ces différentes activités. Puis on a beaucoup écrit sur lui, mais les critiques se sont perdues dans les méandres de sa personnalité, d'autant plus qu'il ne parlait jamais de lui, mais seulement de ce qu'il faisait. Alors, le maître florentin fut accueilli par les différents mécènes qu'il rencontra dans les villes où il résida avec le respect et la considération due à sa juste valeur. Ne serait-ce que par Laurent le Magnifique à Florence, Ludovico Sforza à Milan, Cesare Borgia en Émilie-Romagne et dans les Marches, Charles II d'Amboise à Milan à nouveau, Julien de Médicis à Rome et enfin François Ier en France, qui lui proposait une retraite dorée qu'il accepta. Donc il quitta Rome, la ville éternelle où il se trouvait, traversa les Alpes avec 3 personnes, un élève, un disciple, un serviteur, et 3 tableaux incontournables que sont la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Il reçut ici donc 1000 écus d'or par an. C'est ce que touchait par an le capitaine de la garde royale de François Ier. Donc il était très bien payé. Il vécut donc au Palazzo del Clou, comme on l'appelait autrefois, Clou qui est devenu Clos Lucé à partir de 1660 au cours du règne du roi Soleil Louis XIV. Vous êtes actuellement dans la chambre où Léonard de Vinci mourut. Alors par contre, non pas comme le montre ce tableau si célèbre, peint par un artiste non moins célèbre qui s'appelait Jean-Dominique Ingres. En effet, le monarque se trouvait au château de Saint-Germain-en-Laye. Et d'ailleurs, nous ne savons même pas les personnages qui se trouvaient ici au moment de son décès. Par contre, 10 jours avant de mourir, Léonard fit rédiger son testament et légua à ses proches tout ce qu'il possédait. Ses manuscrits, ses dessins, ses instruments de travail, etc. J'attire votre attention sur ce blason représenté sur ce manteau de cheminée. Y figure, d'une part, la couronne décorée de pierres précieuses, en dessous, d'autre part, les fleurs de lys. Le lys nous renvoyant à la royauté, mais aussi à la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puisque nous en trouvons 3 ici. Et autour, le collier de l'ordre de Saint-Michel. Les coquilles vous renvoyant au célèbre chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et puis dans le médaillon, on ne le voit plus très bien, Saint-Michel terrassant le démon. La Saint-Michel étant fêtée le 29 septembre, l'ordre de Saint-Michel ayant été créé à Amboise, où vous vous trouvez, ville d'un peu plus de 12 500 habitants, accueillant 1,5 million de visiteurs par an, grâce aux 3 châteaux que nous possédons dans cette cité, Château Gaillard, Château Royal d'Amboise et le château du Clos Lucé où vous vous trouvez actuellement avec moi. Et d'ailleurs, dans la chambre de Léonard, depuis sa chambre, il y a une vue sur le château royal d'Amboise et notamment la forteresse que vous pouvez découvrir actuellement. Détruite aux 3/4 au XIXe siècle par un consul de Napoléon qui manquait d'argent pour continuer à l'entretenir.
Vous êtes actuellement, mesdames, messieurs, dans la chambre où Marguerite d'Angoulême résidait, en compagnie de son mari, le duc d'Alençon. Vous la trouvez juste derrière vous, en portrait. La voici. Elle est née comme son frère, François Ier, à Cognac, en Charente, et protégée des poètes très célèbres, qui s'appelaient Pierre de Ronsard, surnommé le prince des poètes, ou encore Clément Marot, que l'on ne présente plus. En dessous, sa mère, Louise de Savoie, qui était la propriétaire de ce château lorsque Léonard vécut ici. Léonard était un résident, mais quel résident! Vous présentez cette pièce tissée belge d'époque d'Audenarde, nous ne sommes pas très loin de Gand, où est né l'un des ennemis jurés du roi Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. François Ier se trouve au centre de cette pièce tissée, tenant une épée dans la main gauche. Alors cela va très mal pour la France, en fait, nous sommes devant une défaite qui se déroula 10 ans après la victoire de Marignan. 1515, grande victoire. 1525, grosse défaite, puisque le souverain se fit arrêter par les troupes de l'ennemi, fut retenu pendant 13 mois en Italie puis en Espagne, à Madrid, fut libéré en échange de ses 2 fils qui eux-mêmes furent libérés en échange d'une rançon. Le roi étant même obligé d'épouser la sœur de l'ennemi, Éléonore de Habsbourg, avec laquelle il n'aura pas d'enfant. Alors qu'avec sa première femme, Claude, qui a donné d'ailleurs son nom à des prunes très célèbres, que l'on appelle les reines Claude, il en eut 7. Et l'un des 7 devint roi de France. Henri, futur Henri II, futur mari de la très célèbre Catherine de Médicis. Voici ici le portrait de Maximilien Ier de Habsbourg, grand-père de Charles Quint, lui-même empereur du Saint-Empire romain germanique. Il porte autour de son cou le très célèbre collier de l'ordre de la Toison d'Or, ordre de chevalerie qui fut créé en 1430 à Bruges par un bourguignon très célèbre, Philippe le Bon, grand-duc de Bourgogne. Maximilien Ier. Partie rajoutée au XIXe siècle, voilà, avec un escalier que nous allons emprunter maintenant pour rejoindre le rez-de-chaussée. Escalier en chêne et noyer. Vous êtes devant ce coffre de style gothique dans lequel on pouvait ranger de la vaisselle, de l'argenterie, des tapis. La cour était itinérante, elle se déplaçait de château en château. François Ier avait une cour très importante, représentant 30 000 personnes. Alors, notamment lorsqu'il maria son fils Henri avec la célèbre Catherine de Médicis à Marseille, puisque c'est là-bas qu'ils se marièrent, eh bien, 10 000 personnes l'accompagnaient. Imaginez donc l'organisation, la logistique, le logement, la nourriture, tout devait être anticipé, il n'y avait pas de dernière minute à l'époque. Alors sous François Ier, la France avait une population que l'on peut estimer entre 16 et 17 millions d'habitants, l'Europe 80 millions, le monde 400 millions. Nous venons de dépasser les 8 milliards, c'est-à-dire que nous sommes 20 fois plus qu'il y a 500 ans. Ces vitraux sont sertis de plomb et rehaussés de jaune d'argent. Vous avez ici 4 rondelles où vous trouverez notamment ici Sainte Catherine d'Alexandrie, un soleil, l'alpha et l'oméga, ou encore Saint Maurice, un des saints patrons militaires, sur son cheval, en armure, avec son casque, sa bannière, qui lui sert de lance également, et nous apercevons derrière cette magnifique tour circulaire, très élégante notamment.
un ange musicien ou encore des candélabres caractérisant donc ces vitraux. Vous vous trouvez ici, mesdames, messieurs, dans l'oratoire où Anne de Bretagne venait pleurer ses enfants. Elle fut très malheureuse. Elle en perdit 12 sur 14. 2 vécurent 2 filles. Et l'une des 2 épousa un certain François Ier. Elle s'appelait Claude de France. Elle a donné d'ailleurs son nom à des prunes très célèbres, que sont les reines Claude. Elle épousa tout d'abord Charles VIII, puis ensuite Louis XII. Elle n'eut pas de fils avec le premier, on alla chercher un cousin, Louis XII. Elle n'a pas eu de fils non plus avec ce second roi, on alla alors chercher un lointain cousin, François Ier. Donc dans l'ordre chronologique, Charles VIII, puis Louis XII, puis François Ier. François Ier dont le symbole était la fameuse salamandre, avec sa si célèbre devise « Nutrisco et extingo », je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais. C'est donc ici que Anne venait se recueillir. C'est vrai qu'elle fut très malheureuse. Elle se maria à 14 ans, elle eut 14 enfants et mourut à 37 ans d'un calcul rénal. Son premier fils mourut de la rougeole à l'âge de 3 ans et demi et son premier mari, Charles VIII, que je viens d'évoquer, se cogna la tête au château royal d'Amboise et mourut. Mort incroyable à l'âge de 27 ans. Anne, elle, disparut à 37. L'homme pluridisciplinaire, l'homme visionnaire, l'homme à la curiosité infinie, comme je vous le disais tout à l'heure. Tout l'intéressait. L'architecture, la peinture, la sculpture, la philosophie, la musique, l'urbanisme, l'ingénierie militaire, la botanique, la balistique, l'hydraulique, l'optique, la physique, les mathématiques, la dialectique, la rhétorique et bien d'autres choses encore. Je vous rappelle qu'il pratiquait aussi des dissections et construisait des ponts de toutes sortes ou avait des projets sur ce type de pont. Des ponts roulants, des ponts pivotants, des ponts à 2 niveaux, des ponts de fortune. Il avait même projeté pour le sultan turc Bajazet II de lui construire un pont sur la Corne d'Or, c'est-à-dire l'estuaire qui se jette dans le Bosphore. Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement dans la bottega, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'atelier en français. Je vous rappelle que Léonard fut formé dans la bottega d'Andrea del Verrocchio, qui le forma pendant 10 ans. La moyenne, c'était 5. Donc, lorsque Léonard ressortit de chez Verrocchio, c'est avec des connaissances considérables. Il devient donc l'homme pluridisciplinaire que nous connaissons. La bottega était une sorte d'entreprise. On y apprenait la peinture, la sculpture, l'orfèvrerie, la ferronnerie, les décors théâtraux. Alors, vous avez ici devant vous les dessins du maître à la pierre noire et à la pierre rouge, que l'on appelle encore la sanguine, ne serait-ce qu'à travers ce portrait de cette jeune dame en bas à gauche. C'est probablement dans la pièce de ce château que Léonard réalisa les tout derniers dessins de sa vie. Donc celui qui est tout en haut à droite, magnifique d'ailleurs, 3 femmes dansantes. Ou encore tout en haut à gauche, sur cette planche, le projet du palais de Romorantin en Sologne qui ne vit pas le jour. Alors que voyez-vous? Des pavillons d'angle, des pavillons intermédiaires, et le long de la façade latérale droite, des gradins, puisque Léonard avait l'intention de placer les gens de la cour dans les gradins afin qu'ils assistent à des joutes nautiques sur un lac artificiel qu'il aurait fait passer devant le palais. C'est tout simplement impressionnant. Alors, Léonard était aussi un confectionneur de costumes. Que n'était pas Léonard de Vinci? Point d'interrogation, point d'exclamation, je dirais même point de suspension. Oui, pour des cérémonies à Milan, des mariages, on a la preuve écrite. C'est lui l'organisateur de la fête. C'est lui le confectionneur de costumes. Et puis, près de vous, cette statue équestre. En effet, il projetait une statue de ce type. Bien sûr, ici, c'était en modèle réduit. La sienne faisait 7,20 mètres de haut et elle fut malheureusement détruite à l'arbalète par l'armée française sous le règne de Louis XII lorsque celui-ci envahit le duché de Milan. Et le bronze qui devait servir à la statue fut finalement coulé pour fondre les canons. Sur cette
table basse de forme rectangulaire. Vous y voyez notamment la pierre célèbre, lapis lazuli, dont il se servait pour réaliser ses œuvres, ou encore les œufs. Pourquoi? Parce que Léonard peignait à la tempéra, à l'œuf, au jaune d'œuf. L'avantage d'utiliser le jaune d'œuf, c'est de faire sécher plus rapidement la peinture. Or, Léonard chargeait énormément en huile. Plus vous mettez d'huile et moins vous mettez d'œuf, plus cela sèche moins rapidement. Donc en fait, si vous voulez, Léonard pouvait revenir plus longuement sur la partie du tableau à laquelle il s'attelait à un instant T de son travail. Je vous présente 2 des 3 tableaux que Léonard amena ici. Le troisième étant bien sûr la Joconde, Mona Lisa. À droite, Saint Jean-Baptiste, avec un visage particulièrement androgyne. Ne soyez pas surpris, c'était très tendance à la Renaissance que de représenter des personnages féminisés. Il n'y avait pas que Léonard de Vinci. Alors, il a une peau de léopard autour de la partie inférieure de son corps dénudé, les cheveux bouclés, son index levé vers le ciel, qui signifie qu'il y a une force divine au-dessus de nous qui peut intervenir à tout moment sur le monde des humains. Et en fait, c'est son disciple, Salaï, qui servit de modèle au Saint Jean-Baptiste. Vous avez ici la technique du clair-obscur. Alors par contre, on commence toujours par l'obscur pour aller vers le clair, par des dégradés de couleurs successifs. Et puis attention, ce tableau, je m'y attarderai un peu plus longuement, la Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Je vous rappelle que Léonard passa 16 ans sur cette œuvre, un quart de sa vie. C'est le résumé de toute une vie de travail, notamment scientifique. Je vous rappelle que Léonard disséquait les cadavres d'hommes et de femmes. Et je vous rappelle que si c'était un très très grand peintre, c'est parce que c'était un très très grand scientifique. Et là, je vais aller très loin dans sa réflexion. Un jour, Léonard découpa un cerveau pour essayer de déterminer la zone responsable de la connexion entre les sensations qui amènent les émotions, qui amènent les mouvements corporels, pour aboutir à la meilleure adéquation possible entre l'anatomie et la gestuelle. Puisque regardez ce tableau, ce que Léonard recherchait, ce sont les émotions, ce que l'on appelle encore les mouvements de l'âme. Regardez comment Jésus admire sa mère et comment tout en haut la mère de la Vierge regarde très attentivement l'enfant Jésus. On est ici sur un jeu de gestuelle et de regard. Je voudrais aussi rappeler que la composition est pyramidale. C'est voulu par l'artiste pour signifier la succession des générations. Même si vous pouvez le constater par vous-même, il a carrément rajeuni la mère de la Vierge ici. Les 2 dames sont jeunes. Et puis en arrière-plan, je termine là-dessus, le paysage, le ciel bleu, les montagnes rocheuses. On a ici non pas le lapis lazuli, figurant dans la tonalité des bleus, mais le bleu azurite à base de carbonate de cuivre. Et il a rejeté ici des tonalités comme le blanc, le jaune, le violet. Et comme ces 3 couleurs-là viennent avant le bleu visuellement, ça permettait à Léonard de Vinci de jouer sur la profondeur, de moduler la profondeur, de jouer sur la 3e dimension. Et puis enfin, la technique si célèbre qu'on appelle le sfumato. Alors qu'est-ce que le sfumato? Regardez ce tableau, on ne sait pas quand se termine véritablement le personnage et quand commencent les formes du personnage. En fait, les lignes, les formes, les contours disparaissent dans l'atmosphère, tant et si bien que l'ensemble de l'œuvre est fondu dans un tout. Donc l'écriture en miroir de Leonardo da Vinci. En effet, Léonard écrivait ainsi. Donc pour comprendre cette écriture, non seulement il faut utiliser un miroir, mais surtout comprendre le toscan médiéval. Je vous rappelle que Léonard parlait toscan et lombard. En France, italien avec le souverain. Attention, je vous rappelle que Léonard n'est pas allé à l'école. Pourquoi? C'est un fils illégitime. Léonard naquit hors mariage. Donc, comme il était fils illégitime, il lui était interdit d'aller à l'école et à l'université. Léonard n'est jamais allé à l'école, jamais à l'université.
Donc il a été formé par le fameux Verrocchio pendant 10 ans, comme je le soulignais il y a quelques minutes avec vous. Les carnets ont des formats différents. Napoléon les vola à Milan le 19 mai 1796 et les donna à l'Institut de France à Paris. Léonard de Vinci fut invité par François Ier, par celui que l'on appelle encore le prince des arts, qui fait venir en France, notamment à Fontainebleau, vous le savez comme moi, le primatis, Rosso, Benvenuto Cellini, la crème de crème artistique. Bien. Et lorsqu'il se formait chez Verrocchio, Leonardo da Vinci fréquenta des apprentis qui s'appelaient Botticelli, Ghirlandaio, le Pérugin, ce que l'on fait de mieux également dans le domaine artistique. Et comme par hasard, ces trois noms que l'on retrouve pour le décor mural de la chapelle Sixtine, dont les voûtes, on le sait, furent réalisées par le célèbre Michelangelo. Je vous présente le tableau le plus célèbre au monde, la Joconde, Mona Lisa, au travers d'une copie, ici, plus grande que l'original. L'original est plus petit, l'original est au Louvre, l'original est le premier prix de beauté du Louvre, avec la Vénus de Milo et la victoire de Samothrace. Selon les dernières recherches menées, Léonard aurait consacré 11 ans à la Joconde, 16 ans, rappelez-vous, à la Sainte-Anne. Alors, attention, ce tableau a connu des fortunes diverses. Il fut volé par un Italien nommé Vincenzo Perugia en 1911, le 21 août. Il l'emmena à Florence pour essayer de la vendre à un antiquaire florentin. L'antiquaire prévint les policiers arrêtèrent le voleur et voilà comment la France récupéra le tableau. Alors je voulais aussi rajouter que au cours de la Première Guerre mondiale, il fut caché à Toulouse, au couvent des Jacobins, et au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans 10 lieux différents, dont Chambord à 2 reprises. Et puis ne voilà-t-il pas qu'en 1956, un Bolivien jeta une pierre sur elle et l'endommagea au niveau du coude gauche sur un demi-centimètre. Il a fallu donc la restaurer dans un premier temps et la protéger par une vitre pare-balles dans un second temps. Je vous rappelle également qu'en 1962 et 1963, elle sera exposée aux États-Unis, à Washington, à la National Gallery de Washington et au Metropolitan Museum de New York. Et en 1974, ce sera son dernier voyage au Musée national de Tokyo tout d'abord. Au retour, l'avion s'arrêta à Moscou. Elle fut exposée au musée Pouchkine. Voilà, c'est la dernière fois que la Joconde sortit du Louvre, donc 1974-2022, il y a 48 ans. Alors, regardez, elle est représentée de 3 quarts. La main droite posée sur la main gauche, posée sur l'accoudoir du siège qui se trouve juste ici. Placée qu'elle est dans une loggia, dont voici les bouts du muret d'une part et la base des colonnettes d'autre part, sans que nous voyions les colonnettes. Au-dessus de ce muret, un chemin sinueux menant d'une part vers les rochers et d'autre part vers un lac, avec de chaque côté de sa tête les massifs rocheux. Ou encore, ce petit de taille qui pourrait vous échapper peut-être plus au Louvre, le pont avec les arches sous lesquelles s'écoule l'eau. Ou encore, ce voile transparent qui recouvre sa chevelure, avec dans la continuité, sur le haut du front, le filet de ce même voile qui le traverse. Un front très dégagé, c'est la mode. Comme diraient les Anglais, c'est fashion. Comme c'est fashion d'avoir à l'époque des cils et des sourcils qu'elle ne porte plus ici. Ses yeux sont de couleur marron et ses cheveux sont légèrement ondulés, retombant sur le haut d'une robe dont les manches sont détachables. Robe recouverte d'un voile. Et à cet endroit-là précis, le voile en question a été replié à de très nombreuses reprises. Ceci expliquant cela. Et puis le regard. Vous savez que les regards des portraits de Léonard étaient toujours mystérieux, comme l'était Léonard, qui ne parlait jamais de lui, mais seulement de ce qu'il faisait. Pourtant, on a beaucoup écrit sur lui, mais les critiques se sont perdues dans les méandres de sa personnalité. Et puis enfin, comme vous le savez,
À chaque fois que vous vous déplacerez des deux côtés, sans la quitter un instant du regard, vous aurez toujours l'impression qu'elle vous suivra des deux yeux en même temps. Toujours. Permettez-moi peut-être quand même un rajout. En fait, les scientifiques sont allés analyser le voile transparent qui recouvre sa chevelure grâce aux infrarouges. Ils ont utilisé la réflectographie infrarouge et ils ont constaté qu'il y avait 20 couches de peinture superposées rien qu'au niveau du voile. Et ces 20 couches de peinture superposées ne représentent en fait que la moitié du diamètre d'un cheveu. C'est-à-dire que lorsque Léonard peignait, mesdames, messieurs, on parle en microns. Lorsque Léonard peignait, c'est de l'ordre du chirurgical. Lorsque Léonard peignait, il opérait sur son œuvre comme le patient, comme le chirurgien opère sur son patient. Voilà. En fait, les scientifiques d'ailleurs ont remarqué en allant voir en profondeur le tableau que le coup de pinceau de Léonard était à peine visible. Contrairement à une idée répandue, nous connaissons le nom de la dame qui a posé. En effet, sur une source documentaire datant de 1503, il est bien écrit le prénom de la dame, Lisa, et son nom marital, Giocondo. Giocondo, Joconde. Donc voilà les deux raisons des deux noms du tableau. صف تاريخ وجغرافيا عظيم وعريق. زلمه كتير فهمان اللي ما عم بيقدر يفهم عليه فرنساوي ان شاء الله نقال لراد نرجع نترجمه لانه بيستاهل كل شيء. وهون بلفت نظري انه كانوا ياكلوا كأنه رحنا على اللوفر. La servante de Léonard s'appelait Mathurine. Elle lui préparait ses plats, mais à vrai dire, Léonard n'était jamais à l'heure, concentré qu'il était dans ses recherches. Lorsqu'il arrivait, le potage qu'elle lui avait servi était tiède, voire froid. Et c'est très banal ce que je vous raconte, mais pas dans la tête du maître. La preuve, parmi les derniers mots qu'il écrivit dans sa vie, il fit une allusion au potage en écrivant ceci en italien « Perché la minestra si fredda » parce que la soupe refroidit. Léonard de Vinci. Léonard était végétarien. Maintenant, dire qu'il l'a été toute sa vie, non, mais une partie de sa vie, oui. Également épicurien, à travers une de ses pensées, je vous la lis, « Je crois que le bonheur naît aux hommes là où l'on trouve de bons vins. » Vous savez que Léonard avait des phrases exceptionnelles, des pensées exceptionnelles. Je vous en donne quelques-unes. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Pauvre est celui qui désire beaucoup de choses. Ne pas estimer la vie, ce n'est pas la mériter. Il y a du bien qui n'avantage pas. Il y a du mal qui ne nuit pas. Ostinato rigore, une rigueur obstinée. Une journée bien remplie donne un bon sommeil. Une vie bien remplie donne une mort tranquille. Léonard de Vinci. Voilà, ici sur cette table, notamment les fruits confits, le panettone, le pain de sucre. C'est vrai que à la Renaissance, on sucrait beaucoup. Pratiquement tous les plats étaient sucrés. Alors, pour sa part, François Ier ne mangeait pas de légumes racines. Cela vient du sol, de la terre. Se considérant immortel, il mangeait ce qui volait. Des cailles, des perdrix, du faisan, mais certainement pas de légumes racines. Et François Ier évitait ce que l'on servait à la table des rois au Moyen-Âge. Le flamand rose, le paon. Voilà, le roi mangeait des oiseaux plus petits. كثير ناس بتسألني كيف ما بتنصح، ممكن دايما جاوب انه ما باكل شيء ما بحبه، ما باكل شيء ساعة ما بكون جوعان، واهم شغله ما بكتر. ما كانوا يفهموا، يقولوا مش معقول ما نحن بننصح انت لا. واذا طلعت هي قدامي هلا شو بيقول؟ بيقول اذا عبالك تضلك بصحه كثير منيحه عيش بهذا الرجيم، ما بحياتك تاكل شيء اذا ما كثير عبالك تاكله. مش معقول، هي اول مره بقول اياها. Vous vous trouvez ici, mesdames, messieurs, dans la salle des maquettes, où vous trouverez 40 maquettes réalisées par la société IBM
est donné au château du Clos Lucé il y a plus de 40 ans maintenant. Alors, je me permets de vous présenter le char d'assaut, même si Léonard ne le réalisa jamais. C'était un projet. Pourquoi ne le réalisa-t-il pas ? Bien, à vrai dire, il avait trop d'avance sur son temps. La technologie ne suivait pas toujours sa pensée. Alors, deux mécènes l'engagèrent dans le domaine militaire. Et quels mécènes ? Ludovico Sforza, duc de Milan, et Cesare Borgia, qui n'était autre que le frère de la célèbre Lucrèce Borgia. Quelle famille, cette famille Borgia. Je pense notamment au frère de ce fameux Cesare qui devint pape sous le nom d'Alexandre VI. Pape Alexandre VI. Alors, regardez face à vous, entre les roues des manivelles. Le but, c'était de les tourner pour faire avancer l'engin. Vous avez également une plateforme ici au niveau de la maquette. Et le but, c'était de monter dessus pour regarder par ces petites ouvertures afin de prévenir de l'arrivée d'un éventuel ennemi. Alors, il faut savoir bien sûr qu'il y avait des inconvénients majeurs. Je vous en cite un majeur. Les hommes auraient dû malheureusement ressortir du char pour charger le canon par la gueule. Et donc évidemment, ils s'exposaient alors aux tirs ennemis. Mais encore fallait-il y penser il y a plus de 500 ans. Ça, c'est important. Léonard de Vinci n'aimait pas la guerre, mais il fallait bien qu'il gagne sa vie, qu'il propose ses services. Un jour, on l'aurait emmené sur un champ de bataille et il fut dégoûté des atrocités de la guerre. Et d'ailleurs, dit ceci, que le champ de bataille était une piazza bestialissima. Tout est dit dans les propos du maître toscan. Et puis le rêve de voler, bien sûr, à travers cette vis sans fin que vous voyez ici. Donc en fait, le but, c'était de la tourner le plus vite possible pour se visser dans l'air, pour se hisser dans l'air, afin de créer ce que nous appelons une dépression, pour aspirer l'air, éliminer le poids de l'air, permettre à l'homme et la machine de s'élever. La structure était très lourde, en plus de la toile. Les experts aujourd'hui pensent que le poids du parachute de Léonard devait avoisiner les 100 kilos. Je vous rappelle qu'un parachute standard à l'heure actuelle pèse entre 9 et 10 kilos. Bien. Le rêve de voler, pour terminer ici avec vous, regardez tout d'abord dans quelques instants sur ce dessin de droite la machine volante. Et parmi l'une de ces innombrables idées, le maître pensait que l'homme, regardez, serait couché sous la machine, les pieds dans des étriers que voici à l'arrière, pour transférer la force des jambes à l'avant grâce à des tiges, pour permettre le battement des bras qui lui permettrait le battement des ailes. Alors, il imaginait la structure en bois léger, bois de tilleul, bois de sol, pour optimiser la légèreté. Mais bien sûr, il ne pouvait pas voler, lui qui avait étudié le vol des oiseaux, l'hirondelle, la grue, le milan, le rapace, mais aussi les ailes de chauve-souris. Alors c'est ici que Léonard de Vinci vécut effectivement durant 30 mois, de l'âge de 64 ans à l'âge de 67, de 1516 à 1519. Une demeure où deux matériaux s'allient parfaitement bien, la brique et la pierre.
Alors, de tuffeau. La brique domine ici par rapport à la pierre. Il est donc brique et pierre et pas pierre et brique. S'il avait été pierre et brique, la dominante serait la pierre. Or, c'est la brique. Cette pierre de tuffeau que vous voyez ici devant vous a la particularité de durcir et de blanchir en vieillissant. La pierre de tuffeau ne concerne que les chaînages d'angles, les encadrements et les moulurations des fenêtres, ainsi que l'oratoire où Anne de Bretagne venait donc pleurer ses enfants. Je rappelle qu'au départ, la partie où les personnes retirent leurs billets, cette élévation n'existait pas puisque le château s'arrêtait là-bas dans l'angle, au niveau de la gouttière, formant alors une sorte de L et pas une sorte de U comme aujourd'hui. Par contre, la tour était comprise dans le projet de départ, mais pas l'oratoire, face à vous, où Anne de Bretagne venait donc pleurer les enfants qu'elle avait perdus, morts-nés, morts en bas âge. Voilà, le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard, le 3e château le plus visité de la région Centre-Val de Loire, derrière Chambord, le number 1, et Chenonceau, le number 2. Vous êtes devant le number 3 ici, le Palazzo del Clou, le château du Clos Lucé. إذا كنت مهندس هون محلك، إذا كنت بتحب الطبيعة هون محلك، إذا كنت باي وعندك أولاد هون محلك، إذا بتحب الفن هون محلك. هذا المحل هو قصر مزبوط، بس هو شيء كتير عظيم بخليكم ترجعوا 500 سنة لورا وتشوفوا كيف بلشت الدنيا، إن كان القذيفة، إن كان الطيارة، إن كان الإنسان كيف بلش يطير، إن كان كتير اختراعات أكتر بكتير من لاجوكوند. هذا الزلمة عظيم. بتقولوا ليوناردو دافنشي يعني إيطاليا، هو لا، هو هون عظمته، هون كل اللي بقي فيه بالشاتو دو لالوار اللي حكينا فيها كتير. ورح تشوفوا هلا صورة كتير كبيرة وعظيمة مثل فرساي واشياء عظيمة قعد فيها الملك في هالشاتو، يمكن من الأصغر، منه كتير كبير بس فيه فن، فيه علم، فيه عشق للطبيعة وفيه ذكاء. إذا جايبين أولادكم أو عبالكم تعملوا سياحة أو تعلمون شي جديد، وحدة من الاشياء must do، حتى لو ساعتين و10 دقايق سواقة من باريس، هو هذا المحل هون. Le Clos Lucé, c'est aussi un domaine de 7 hectares, agrémenté de près de 1000 arbres. C'est un lieu de rencontre et d'échange avec Léonard de Vinci. C'est encore un espace pédagogique où vous y trouverez notamment 40 toiles translucides montrant les œuvres graphiques et picturales du maître toscan, 20 maquettes réalisées grandeur nature d'après les dessins de Léonard de Vinci, ça c'est très important, reprenant les projets concrétisés ou non, et enfin des bandes sonores rappelant les pensées de Léonard de Vinci. Le parc à l'anglaise, qui a été planté en 1866. Alors, ce parc à l'anglaise alterne entre les vides lumineux composés des pelouses, des plans d'eau et des pleins constitués pour leur part des bosquets et des couverts. Cet espace nous rappelle dans l'esprit le domus romain, c'est-à-dire la villa romaine basée sur un bassin central avec jet d'eau et autour un décor floral et végétal. On est dans cet esprit, ici. حلو كتير عم نتعلموا اليوم. مش مقبول قد تعلمنا اليوم، مش مقبول. خبرنا اول شيء عن الطبيعه، شو خبرنا تقريبا، وليش ليوناردو دافنشي كان هالقد مهم؟ مشان هيك بمشن نيتشر هو اساس، غير انه بانتر مهم. لانه هو خبرنا قد كان يدرس وكان يتعامل كتير بالطبيعه، جرب يفهم كل سيستمات الطبيعه، كيف المي بتمشي، كيف المي بتنحت مثلا الحجار، كيف اوقات مثلا الغيوم بتخبي اشياء او في بروم وهيك. هو كان جرب يقلدهم اذا بدك البانتور تبعه، فهو هيك لما كان يرسم مشان هيك هالقد كانوا البانتور تبعه بينه طبيعيه، قد ما كان يتطلع بالطبيعه ويتعلم منها. وكان يقول هو اذا بدك انه بجرب قد ما بيقدر، يعني هو عنده فرستراسيون، جرب يقلد قد الطبيعه حلوه وبجرب يفرجينا اياها برسماته، بالاشياء اللي بيخترعها وبكل هالاشياء. مشان نختصر كل شيء اليوم شفناه،
اللي هو كتير مهم ونفوت بكل تفصيل، انه الزلمه يلي هو ليوناردو دافنشي كان كتير ذكي، كان كتير ذكي. بوقتها ما كان في انترنت، ما كان في انستغرام، ما كان في جوجل، وكل شيء اليوم ناخده فور جرانتد. يعني انه اذا حطيت دولاب بمشي الباتو هو فكر فيه بوقتها، اذا دفشت الهواء نزول بتطير وغيره من الاشياء. وهم شغله اخر واحده حكينا فيها هلا، انه فكر هو طالما المي بتذوب الصخور، فليش مش بنترك مي تفوت وين ما كان، هيك بندوبهم لدرجه ترجع على الارض مبرومه برم. صح. بتعرف اذا ما بدنا نعقدها ونختصر، في هلا سيانس جديده بنسميها بيو ميميكري، يلي هو نحن نقلد الطبيعه ونطلع عليها، لان هي سبقتنا ملايين السنين. هو طبقها بكل شيء، قال لها بدها تطلع، طب ليه انا قاعد بفكر بشو هي عامله، كيف حال المواضيع، وعم نشوفهم. يعني ان شاء الله يكونوا عم نوصل فكره قد ايه الزلمه نابغه قبل وقته وطلع على الطبيعه بالعمق. مشان هيك جينا اول شيء لهون بالشاتو دو لالوار. بتكمل مش نيتشر، ساعة نتعرف على ليوناردو دافنشي. Dans le troisième espace naturel de ce domaine de 7 hectares, le potager, réalisé en 2014. Alors, vous le savez, au Moyen-Âge, les moines vivaient en autarcie, loin du monde. Donc, que leur fallait-il pour vivre? La pierre, le monastère, ainsi que l'eau et la terre pour cultiver. Et le potager constitué avec le verger, les deux éléments constitutifs du jardin médiéval qu'on appelle encore en latin l'hortus conclusus. Je traduis jardin clos. Alors, on y plantait des artichauts, des bêtes, des courges, des fèves, des lentilles. On y faisait pousser également de la bourrache. Et on agrémentait de roses qui ne sont pas présentes actuellement par rapport à cette saison hivernale, les roses que l'on appelle les romanticas. Alors il y a aussi la Mona Lisa, rappelez-vous. Et puis on y lisait les poèmes à l'ombre des treilles. Je pense notamment à ce fameux roman de la rose, composé de plus de 21 000 vers. Voilà un roman de chevalerie en fait qui voulait illustrer les rêves allégoriques. Je vous présente ici l'une des deux versions de la Vierge au rocher de Léonard de Vinci. Celle qui nous concerne ici est au Louvre. L'autre est à la National Gallery de Londres, the London National Gallery. Alors, comme vous pouvez constater ici, Léonard était très proche de la nature. Lui qui disait, ce qu'avait écrit avant lui Aristote, l'homme et la nature ne font qu'un. Voilà. Alors par exemple, il allait comparer, nous voyons ici des rochers, l'érosion des rochers à la décrépitude physique. Ou encore, nous avons des arbres autour de nous, le sang qui circule dans les veines à la sève qui circule dans les arbres. Alors, vous avez ici 4 personnages principaux, la Vierge, le Saint Jean-Baptiste, l'enfant Jésus en bas et l'ange Uriel à droite, qui pointe son index vers Saint Jean-Baptiste, qui, comme on le sait déjà, baptisera Jésus. Et alors, tout en bas, Jésus est au bord de l'eau. L'eau symbolisant ici, bien sûr, le baptême. Et il est en train de bénir Saint Jean-Baptiste de 2 doigts. Pourquoi 2 doigts? Pour rappeler que Jésus était à la fois homme et Dieu. Au cœur de cet espace d'1 hectare, en fait, pensé il y a maintenant 14 ans par un architecte paysagiste néerlandais, Oliver van der Winkt, d'après les dessins de Léonard. 30 des 120 plantes de Léonard ont été reprises ici. Je pense notamment à l'encolie, symbole de l'amour, l'encolie colombine, symbole de la colombe du Saint-Esprit, ou encore le cyclamène, symbole de dévotion. Nous avons aussi l'arôme, symbole de l'âme dans la bonne saison, et puis le lys. Alors, vous avez différentes couleurs, bien sûr, de fleurs de lys. Le lys blanc, symbole de pureté. Le lys rose, symbole d'affection. Le lys rouge, de passion. Le lys orange, de désir. Et enfin, le lys jaune, d'amour désintéressé. Alors ici, je voulais également vous dire que l'architecte paysagiste ici a réalisé un système de récupération des eaux pluviales pour alimenter les marais. Un sanctuaire pour les différentes espèces, tritons, salamandres, carpes, mais aussi des îlots de nidification pour les oiseaux migrateurs. Alors vous ne le voyez pas actuellement,
les marais sont actuellement gelés, mais ressort de ces marais une fumée pour rappeler la si célèbre technique de Léonard de Vinci, la si célèbre technique picturale qu'on appelle le sfumato, et que je vous ai expliqué à l'intérieur. Mais en fait, si vous voulez, dans les tableaux de Léonard, les paysages au lointain apparaissaient sous des aspects brumeux, vaporeux. C'est ça que nous avons voulu ici reconstituer. Alors, vous avez aussi au premier plan un pont de fortune. Alors Napoléon les utilisait notamment pour les campagnes de Russie, des ponts très vite démontables et remontables. Je voulais aussi vous dire que à la bonne saison, nous avons aussi les cascades. Alors Léonard savait très bien que l'eau érodait les rochers. Et un jour, il a dit ceci: l'eau érode les montagnes et comble les vallées. Et si l'on avait la possibilité, elle réduirait la Terre à l'état de sphère parfaite. Vous avez ici donc un pont à 2 niveaux, imaginé par Léonard de Vinci et reconstitué par les très célèbres compagnons du devoir dans les règles de l'art. Alors il est constitué de 2 passerelles de 9,30 m chacune, reliées au centre par un kiosque de 2,40 m de côté, lui-même surmonté d'une couverture, elle-même dotée de 1000 tuiles de châtaignier. Il y en a 1000. Alors si vous voulez, Léonard, il pouvait imaginer ce pont dans un contexte à la fois militaire et sanitaire. Je pense notamment sanitaire, puisqu'à un moment donné, la peste sévissait et les épidémies sévissaient. La peste sévissait à Rome à partir de 1515 et dans les années 1490 à Milan, on retrouvait également les épidémies. Léonard voulant alors séparer le bétail et les marchandises des hommes. Je vous présente ici une œuvre d'art rappelant l'homme de Vitruve, un dessin de Léonard, très petit d'ailleurs, de 36 sur 24 cm, évoquant l'homme au centre de l'univers. En effet, à la Renaissance, l'homme est conscient de ses potentialités intellectuelles et il ne supporte plus qu'à chaque fois qu'un sujet est abordé, la référence soit la Bible. Désormais, Dieu n'est plus au centre du monde, c'est l'homme. Alors l'homme, regardez, est représenté à la fois dans un carré et dans un cercle. Lorsqu'il est dans le carré, il a les jambes rapprochées, les bras écartés, tendus, parfaite rectitude. Dans ce premier cas, le centre, ce sont les organes génitaux. Et dans la seconde situation, l'homme est représenté dans le cercle, les jambes et les bras écartés. Et dans ce second cas-là, le centre, c'est le nombril. Alors il a les jambes écartées d'1/14e. Évidemment, plus on aura les jambes écartées, plus on sera petit. Voilà donc l'homme de Vitruve. Vitruve était un architecte de l'Antiquité qui nous a en fait parvenir le seul traité d'architecture de l'Antiquité qui s'appelle De Architectura. Et en fait, il avait servi dans l'armée sous César. Il était devenu architecte. Vitruve, que l'on appelle encore Vitruvius Polio dit Vitruve. Je vais vous laisser ici, vous ressortirez, vous ressortirez. Alors j'espère qu'en tout cas ma compagnie vous aura plu pendant ces 1h45. J'ai essayé de vous faire découvrir au mieux le château du Clos Lucé, le parc Leonardo da Vinci. Voilà le 3e château le plus visité de la région Centre-Val de Loire. Donc vous pouvez dire à tous les Libanais qu'ils peuvent ici venir, nous les attendons pour découvrir ce lieu magique, le Clos Lucé, voilà, ce lieu de rencontre et d'échange avec le maître toscan, le génie de l'humanité. صارت الساعة 1، قطع الوقت بشكل مش معقول. تركنا باريس على الساعة 7:30، هلأ صارت الساعة 1، قطع الوقت هيك
ومع الزلمة العظيم يعني عم نحكي عن موسوعة، عن كتاب ثقافة ماشي معنا، حكي ساعتين عم بقول ليش ظهري عم بيوجعني وما عم بحس فيه. هلا صار وقت نكفي نحكي ونكفي نتعلم مع شخص تاني. صار وقت الغدا. على الغدا مش بس رح ناكل، خبرونا انه رح نحكي عن التاريخ وعن ثقافة الاكل خاصة بهذه المنطقة. رح نكفي ورمتنا ونصور تمشي على الطريق. ليوناردو دافنشي اشتريت 3 كتب رح اقريهم انا وولادي. ما كنت عارف انه هالقد عظيم، هالقد واحد بيتعلم منه. نحن لقلنا هو الرسمة الشهيرة او الرسمات، بس اكتر بكتير من هيك. فوتوا هيك برحشوا بشو عامل وشو بيعمل. واكيد تعوا لهون 7 اكتار، 70,000 متر مربع من الفن والثقافة والخشب والصورة والمكانات والقصر والعلم. شاتو دو لالوار هي كيانة عن ميات وميات من القصورة، محل ما كانوا ملوك يجوا يقعدوا هون على مر الزمن. شاتو دو لالوار هي ميات من القصورة الحلوة كتير، وكل ملك اجا لهون عمر إله لأولاده لمرته and so on. هون أساساً كانوا يجوا لهي المنطقة لأنه كانوا يتصيدوا، وبعدين عاشوا فيها لأنه حبوها كتير، لأنه الطقس فيها حلو، لأنه المناظر فيها رائعة. عم نشوف نحن واحد من اهم الشاتويات مثل ما شايفين. في 50 هول اللي must visit، بدهم اسبوع ما بدهم نهارين. قطعه سريعه بين اليوم وبكره على قد ما بنقدر نشوف. مينوايل ليه شاتو دو لالوار على جوجل وشوفوا قديش في اشياء حلوه. ساعة الواحد بيوصل لهون بيقول وين نبلش؟ بلش بجنين، بلش بالقصر، بلش بالكنيسة محلها مدفون، بلش بمناظر حلوة تبع المدينة تبع الضيعة، أو بلش بالأرز اللبنانية العظيمة. احنا عم نتعرف على ليوناردو دافنشي لانه مش النيتشر، ما في حدا هالقد فهم الطبيعه قده. عم نحكي من 500 سنه، ما رح نخبر كثير لانه حكينا كل قبل الظهر. رح زيد بس شغله انه ليوناردو دافنشي هو من الاوائل يلي فهموا حتى قد ايه الشمس مهمه للنباتات، انه عمليا النباتات بياكلوا شمس، بحولوا اشعه الشمس لانرجي. فهمها، طلع هالاشياء بالديتايات تبع ديتايات بقلب رسماته بقلب سكالتشر تبعه. مشان هيك الشجر عنده، النباتات عنده بتشوفهم عايشين. فهم الضوء، فهم اللوميار، فهم الامر، بنشوفه وين ما كان. هون هو مقبور. هلا اكيد بكره بيقولوا مارك وصل على فرنسا مع كل شيء عم بيشوفه، مفوكس الزلمه على الارزاد. شفت قديش في ارز طلع في واحد تحت؟ مش معقول. شفت فوق خليني خبرك على الارزه على السريع هون. يلا. مثل ما كل شيء شفنا اليوم على الغداء، وكنا نشوف انه كيف كانوا يروحوا ينبشوا اشياء غاليه. الارزه ما في ولا ارزه بكل اوروبا. كل الارز عم تشوفه هن كانوا لانه بدهم يجيبوا كل شيء غنى من برا يحطوه هون عند الملوك. بلش يتجه الارز على اوروبا وخاصه على فرنسا بال 1700. مشان هيك وين ما بتزور ملك شو بده يحط عنده؟ لانت شو امبارح سميتها؟ ملكة الغابة. ملكة الغابة، بده يجيب ملكة الغابة لعنده. مشان هيك بنشوف هالقد ارز بهالمنطقة. في ارزات كتير كبار كلهم من 1700. هن ذاتهم يلحقونا من وقت اول السفره. كان لازم نسمي السفره ميشن نيتشر فايندينج ذا سيدرز. على ريشيرش دو سيدر دو ليبان. فعلا هيك.
موجودين وين ما كان. هلا نحن وقفنا على اعلى نقطه بقلب الضيعه. بتخيل الملك من زمان كان يوقف هون ويتفرج على ضيعته الحلوه، يشوف كل شارع بشارعه مثل كانه بدرون. حلو. بحس كان يقول لهم شفتوا الصنوبرة والسيكويا وهيك، بس احلى شيء الارزت وزارع منهم هون. طيب رح نفوت نفتش على ليوناردو، وينه؟ يا في كذا نوع جنينه. في شيء بنسميه جاردان دو نابل، في كمان الجاردان دو بي اللي عم نشوفهم كيف هذا البكسوس كلهم حد بعضهم محطوطين، في الالي سنترال دو بارك، هول كلهم واحد في يجي يتعلم منهم يشوفوا كيف معمولين. هون اكيد الجازون هو تيعطيك انه مطرح كثير 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 كبير، ولا تخلي انت دائما تخلي الواحد يروح مطرح ما انت بدك بتزيحه. هون مبين كيف التراجي. التكنيك تبع البول كلهم بكذا لون كتير مهمة لتكون حتى بديسمبر تجي يكون حلو، يكون أخضر، لو كان الزهور كان يابس. هون عنا جاردان على فرانسيز، صف العسكر مرصوص تيفرجي الملك انه هو كتير قوي. القص بهيدا الشكل للبولات بنسميها توبيير، مش كل النباتات تزبط فيها التوبيير. عنا السرو، عنا مثلا حتى اوقات هون القصعين، عنا كتير نباتات اليمونتير هون زياده لانه اسمه جاردان دو نابل. في كتير اشياء من ايطاليا، نحن هون كانه بايطاليا. عنا الاربوزيه، عنا هون كمان كل النباتات اللي بتشوفهم بنابل مثل السرو اللي حكينا عنه قبل، مثل القصعين، مثل كتير نباتات هون، لانه عم بيرجع بيتذكروا اكيد نابل ما حكينا قبل. نطلع على الاخر بتشوف انه عم بقول لك امشي لهونيك، بس هونيك مبين القص تبع البكسوس كله سوا، يلي هيدا التكنيك نحن بنسميها توبيير، هو انك انت تقص الشتله مثل ما بدك تتعطيها فورم بدك اياه.
الفكرة انه واحد من الشاتويات القليل يلي هو شافرني اللي عنده هول الكلاب معروف بتحضرهم بالفلومة في 120 كلب يلي هن بيفلتون بقلب هالسهول. من شان هيك شاتو دلالوار كانوا يجوا يتصيدوا هون بفلتون بهالسهول وبيركضوا وراهم لحديت ما يتعبوا الشوفري اول ما يطلع بيتصيدوه. عندهم 120 كلب. لاحظنا كوفيد وما بعرف ليش ما رح نقدر نشوفهم، بس تتخيلوا 120 كلب عايشين مع بعضهم بيتمرنوا كل الوقت على الصيد، ووقت اللي بينسمح بيروحوا. هلو شاتو دلالوار، وصلنا على يمكن الأهم بنظركم لأنه بتعرفوه مزبوط، تانتايميلو لو شاتو دو موناسار ذا بيج كاسل اوف كابيتان ادوك. هيدا هو الثاني أكثر شاتو بريفي منزار من كل الشاتويات هالميات الموجودين. شاتو شافرني هو اساسي. في عندكم الاكسبو تبع تانتا، عندكم الكليب، وعندكم اكيد شيء كثير مهم زراعي رح نحكي عنه بعد شوي. شافرني هو فيرست اون ذا ليست. فلما بتجي على شافرني اكيد الكلاب كثير مهمه لانه شاس تراديسيونيل. غير هذا الشيء هون في عندهم ارز كثير مشهورين بالارز، عندهم كمان كثير سيكويا، وعندهم دي جاردان الا فرانسيز مثل ما عم نشوف اللي اساسيه لتشوف الجاردان من هون ومن هون سيمتريك تيفرجي كمان انه هو القصه كلها هون. كمان هون في عندنا لابيرانت كثير مهمه هلا يمكن نقدر نشوفها، وكثير مشهوره الاورانجري اللي عم نشوفها وين ما كان، سو عم بينعادوا الاشياء كلها. الاهم هون بوتاجي كثير ارز وكثير سيكويا. هذا اللي عم يطعميهم اسمه بيكر، واضح معه ابره، ما بعرف شو شك ولا واحد منهم. قديش عنده اوتوريتي عليهم. قعدوا وقفوا ناموا كلوا عم بياكلوا كلهم سوا. اللي بسموها هون للسوب ولو فيستان اون بوبليك، الكل بيجي بيتفرج ولا كلب عم بيعض الثاني، صوت ما فيه، كل واحد بيعرف محله، كل واحد بيعرف رح يلاقي محل تياكل. اللي شوي هيك اخف ما عم بيلاقوا له محل بنط فوق البقيه بيرجع بفوت. في شغله لفت لي نظري، حني بلشوا يرجعوا خلصوا. في شيء لفت لي نظري، في 5 في معلمه على كم واحد. هو واصل عرف، ما بعرف اي واحد قال له انت قرب، شكوا ابره ما بعرف شو هي، فيتامين، وكلهم مقصرين وكلهم 6 باكس يعني على الركض. في شغله كثير مهمه اذا انتبهتوا لها، انه لانه عيد الميلاد عاملين كثير لها علاقه اشياء بعيد الميلاد، فتم واحد اذا جاي قبل ما يزهق ويقول ما انا شفتهم. شغله ثانيه، عاملين بارتنرشيب مع ليجو. اغلبيه الاشياء عاملين على ليجو، عاملين لاجوكوند كبيره، موناليزا، عاملين الشاتو الجديد والقديم ليجو، وبتفوتوا بتشوفوا كيف كانوا يعيشوا من زمان، الارض الخشب اللي بتزيزق، الاوض. هيدا شاتو حجمه منطقي يعني بينعيش فيه، مش مثل هوليك كثير كبار.
مزبوط من جوا حلو، بس شو لفت لنا نظرنا من جوا؟ الأرزة الكبيرة. الأرزة الكبيرة، في أرزة رائعة شفتوها بالدرون، وهلا رايحين عم نتمشى صوبة حلوة. خبرك شغلة عن التكنيك هون، كمان اللي بيملكوا المطرح كانوا حابين يكون في جاردان ألا فرانسيز مثل ما لازم، بس هن كان بدهم جاردان ألا انجليز تيحسوا فيها كمان البرايفسي تبعهم. مشان هيك بتشوف الغابة بطل فيه هيك إذا بدك يعني لينية قوية، هون صار مطرح العائلة عملوه جاردان ألا انجليز كثير كبير كمان. ممنوع نقطع، بس مش معقول ما نقطع. تنفرجيكم هيدي الأرزة اللي من 1870 تقريبا. عظمة عظمة. والحلو بشجراتهم كلهم سوا طوال مبلطحين بس على العالي، فرد جذع مش طالعين من وين ما كان. بوجه الشاتو ملكة الشجر. أنا بحكي عن تانتان مثل كأنه بعتبر إنه كل حدا منا لازم يكون قاري تانتان، ومزبوط. بحكي عن تانتان دايما برجع بخبركم تانتان ميلو، بتسمعوني بقول تانتان تانتان تنتين. كل إنسان لازم يقراه، كل إنسان لازم يحضر له الفيديوز تبعه إن كان كبير ولد صغير. كتير بحب شو بيعمل، قاريهم كلهم 10 مرات، كتير بفكر فيهم، كتير هيك I get inspirations منهم. وتقدروا تفهموا نحن وين وشو عم نعمل لازم تكونوا قارين تانتان، لانه حاطيننا هون بقلب الكتاب وكيف بتصير الاشياء، شو صار بهيدا الشاتو اللي اسمه شاتو دو مولانساج. ارجي اللي اخترع تانتان كان سباق عصره، حكي بالراديو قبل، طلع على القمر قبل، عمل كتير اشياء قبل ما تكون اساسا بينت او انعملت، وفكر بكتير اشياء ان كان طبيعيه يعني واقعيه او ايماجينير. فساعة اللي بتقروا هيدا الاليستري بتعيشوا الدور وبتشوفوا قصص كتير حلوه، التحليل مين قتل مين، شو عمل، كيف فل، كيف طلع. ومنكبس ما عملت شي. نو مش انا. تمثال؟ انت وياه واحد، قاعد بصورك انت وياه. بخبرك شغله، انا عم يعني كان عم ساكر سؤال قلبي عقيده، فكرت رح تقول لي تعملها يعني انت ميلو منيح. واثنين هو اللي جاب المصاري تجابوا الشاتو لكابيتان هادوك ولا تانتا وكذا، سو العالم بيطلع مصاري اوقات. شاتو دو فيل سافان مثل ما خبرناكم ما فينا نعملهم كلهم سوا، فهيدا رح تشوفوه من فوق. شاتو دو فيل سافان عنده وحده من اكبر الكوليكسيون اللي لها علاقه بالاشياء اللي علاقه بالزواج، موجود بمنطقه كتير اساسيه بين شوفيرني وبين شامبور بنص الحرش. ومعروف انه الاولاد بينبسطوا فيه لانه فيه كوليكسيون عن اشياء كمان لها علاقه بالاحصنه. مين واي نحن البطاريه رح تخلص، رح نغط نكفي المشوار.
وين وصلنا؟ وصلنا على شامبور. وصلنا على واحد من أعرق وأعظم الشاتويات اللي موجودين بفرنسا ويمكن بأوروبا. وصلنا على شامبور يلي هو يعتبر ثالث أكبر قصر أو شاتو عند الفرنسوية بالحجم العمار. بس بتعرفوا أنه الأرض يلي هو عليها أكبر من باريس، من مدينة كابيتال، من عاصمة اللي هي باريس، تقريبا 50 كيلومتر مربع، وفي حوالي حيط كتير طويل طوله 30 كيلومتر، يعني بيروت جبال هالقد كبير. وهون كان يجي يتصيد وعمل شاتو، مش خارجين عاش فيه لأنه ما عايش فيه، بس كان يجيب معه أكثر من 30,000 شخص حيشي يجوا معه، كانوا يروحوا يتصيدوا وهون بهالأراضي الواسعة. مشان هيك اللوار كانت مهمة. فرانسوا بروميير قضى كتير وقته هون، هو ليوناردو دافنشي عمل كتير اختراعات، بيناتهم الدرج اللي ما بيلتقى اللي كتير معروف. بعضهم اليوم عم بيطلعوا وعم بيشوفوا شو معقول يكون حط الغاز او انيجم بقلب الشاتو. وبالاخر على السطح في كانه مدينه يلي انعمل هون ما انعمل محل تاني. واحد من الاهم، اذا عبالكم تزوروا شيء حلو يعبر الراس وتقولوا فهمنا تقريبا التاريخ الفرنساوي من 400 من 500 سنه، هيدا ما بيتقفى. إذا بدنا نفهم منيح شامبور، منيح نعملها على الكلاش أو على ربيت الخيل، تنزور هالبارك. أنت حكيت عن مساحته، البارك كتير كبير، في كتير من النباتات يلي بفرنسا هي اندنجرد موجودين هون. أول شغلة تقول لك أنطوني أنه هيدا وقت انعمل الروا ما كان باله بالحدائق، هيدي الجنينات اللي عم تشوفها ما كانت موجودة، هو بس عمل الشاتو. بعدين لما شافوا انه هالمي كتير هون ما فيك تشتغل فيها، اشتغلوا كتير ليودوا المي ليصيروا يشتغلوا، يصير في عندهم جاردنز. فهيك مع الوقت صار في جاردان بوتاجي، بعدين جاردان على فرانسيز عم نشوفه قدامنا اللي ما كان على وقت الملك، بعدين لوي 14 هو اهتم فيهم، رجع عمل الحدائق كلها ووسع. فرانسوا بروميير كان بس باله يجي لهون يتصيد، ما كان باله ابدا يزرع كل شيء عم نشوفه هون قدامنا. هون الجاردان على فرانسيز موجود من هالميل، في جاردان انجليز بعدين في البارك الكتير كبير يلي فيه نباتات كتير عم تنقرض من هون. اهم شيء اقول لك انه ليتلي باخر 10 سنين انعمل وحده من اكبر ريكونستراكشنز للشتل، وزرعوا هون ملايين الشتل وين ما كانوا. على ايام الويكندز اجى لهون ملك بولونيا اللي كان هو منفي، وهو هون اكتشف انه هالمي كثير عم تضره لهذا الشاتو وعم ببلش يقشط. مشان هيك هو طلب انه يرجع يتظبط الشاتو. بعدها لهلا بيقولوا انه في مدينه تحت المي بينزلوا بيعملوا بلونجي ليشوفوا شو في. كثير من الغاز شامبور بتدفك بعد ما حدا بيعرف شو عملوا. خلينا نفرجيكم واحد من الأحلى، واحد من الأعظم، واحد من اللي كل الناس فضلته، كل الملوك فضلته. قاعد فيه أكثر من 7 ملوك، أكثر من 10 ملكات، فيه 35,000 قطعة موبيليا وفن، هول كلهم سوا موجودين هون. يعتبر مزبوط قصر، بس يعتبر كمان واحد من المتاحف الأساسية الوطنية، وعالم كتير تجي بتزوره. كمان واحد بالتوب 5 of the most visited castles بالمنطقة كلها سوا. حبوه كتير الملوك، عاشوا فيه بين 1300 تقريبا ل 1700. فبتفوتوا عليه أول ما بتزوروه اللي هو بلوا فوق هيدي الضلعة حلوة، بتشوفوا عدة ستيل موجودين. الضيعة من فوق رح تشوفوها هلأ، مناظر حلوة. القرميد كله زيت اللون، ما في ولا أنتين ولا ديش ولا سولار بانل ولا شي منزوع. برد، شمينيات دايرين، اللون الأحمر. يلا منظر من فوق. فينا نقطع هيك بدك تفل دغري. بدنا نخبر انه نحن بفيل فلوري، هيدا الكلاسي فيل فلوري، يعني بتجوا لهون فيها كتير بارك حوالي الشاتو. اكيد زوروا الشاتو بعقد مثل ما قال لكم انطوني، بس روحوا شوفوا كل الجنينات، في اكثر من 10 هون لازم تشوفون. كل مطرح بهيدي الضيعه مرسوم لتكون فيها فلاورز بطريقه كثير حلوه. انطوني انا هون اكثر شاتو طلع على بالي جيبك عليه، بعد في شنونسون بركي، بس هون ليش؟ لانه هون هو اذا بدك مطرح ما ببين وببلش كثير من ستيل لاندسكيبينج بالعالم. اول شيء بتجي لهون في الارزات اللي كثير حلوين، في بارك كثير حلو. مش بهيدي السيزون بيعملوا اكسبوزيسيون، بيجي ناس من اهم 40 حدا باللاندسكيبينج بالعالم، كل واحد بيطلع له جنينته ليفرجونا شو ترندز. وفي البارك يلي فيه بقلبه اكسبوزيسيون بيرماننت، كمان تجي هون لتعيش الطبيعه. في كثير اكسبيرينسز حلوين، في مطارح بتفوت بالفوق، الشتل حلو، في جنينه على فرانسيز وفي جنينه على انجليز. هون لحدا بحب الطبيعه واللاندسكيبينج تعالوا هون.
هلا هون عم نشوف حدنا بوتاجيه، وكيف ما بتمشي فيك تتعلم مكتوب شو هن. من هيدا الميل اسمه البارك، في كتير أرز وفي كتير شجر. تحت كل وحده إذا عم تتمشى بتلاقي ناس عارضين تحف بدالها كل السنة. بس من تاني ميل من الشاتو هلا مسكر، كان لازم نجي بين شهر 4 وشهر 11 بيكون في معرض، بتجي بيكون كله زهور كله اشياء حلوة، وبدنا نرجع نزوره أكيد شي نهار. إذا أنت عازمني أكيد. هون ما عندهم أرزة، هون عندهم غابة أرز. هون عندهم 3 7 3 هون 2 هون، انزرعوا تقريبا بال 1840 وبعضهم موجودين وبسمون ارب ريماركابل، بعضهم موجودين وبيعتبرون من الاهم من الاعظم. كيف ما تبرموا وانتوا تاخذوا صوره لهيدا القصر بيطلعوا الارزات بالوجه، بسمون كل الناس بتسميهم لي سيد جوليبون. عم برجع افكر انه كل هالاسطوره اللي عم نقطع عليهم دائما محل ما كان في ملك كان في ارزه. الارزه بتفرجي انه الملك موجود، بتفرجي عن قوه، وبتفرجي عن هالشجره العظيمه. واكيد ما كان عارف او كان مفكر انه رح ازرعها ورح انطر 30 و40 و100 سنه ترجع تطلع هالقد، بس اللي زرعهم بوقتها يمكن فكر انه هو رح يبقوا للتاريخ. بنرجع بالتاريخ وبال 1750 مين اللي راح على لبنان جاب حبوب، جاب سيدز واجا زرعهم هون وتلوا كل الوار. أرز لبنان أنا ما كنت عارف إنه في منهم، يمكن قد ما نحن عندنا بغابتنا الصغيرة بفوق في هون. المهم نحافظ عليهم، المهم نحكي فيهم، والمهم يمكن شي نهار حدا يفكر يكتب عنهم كتاب أو يصور عنهم دوكيومنتير، وين بيلحقوا من وحدة لوحدة لوحدة. نحن وين ما عم نلاقي عم نصورهم تيبقوا للتاريخ وما ينتسوا. امبرسيونون يعني امبرسيف. بكل الارزات اللي شفناهم لهلا كانوا كلهم طوال وبيفتحوا فوق. هي اول وحده بنشوفها على الارض وماشيه وزاحفه ومضاينه وماشي الحال، وتحتها في عشب، يعني في رطوبه في مي، ومضاينين صاروا من 1840 تقريبا. مزبوط. الزميل انطوني رحيل المهندس الزراعي بده هيك خبر قبل ليش ترجع اقتبس حكيته انه عايشين لوحدهم مبسوطين، ما في زحمه ما في تنافس، واخدين مجدهم وعم يكبروا. زياده كثره المي عم بتساعدهم انه عم بيشربوا شويه مي برات السيزون تبعهم، بتساعدهم يكبروا كثير بسرعه، بتحسهم شوي اكبر من ارزاتنا. وزياده على الفكره انه هون الطقس قد ما نحن نفكر معتدل، ما في الهواء اللي بده يكسرها. هلا بتلاحظ اوقات كيف نازله، هيدا بروبابلمون ثلج، خليها تنزل على الارض، بس اعطيها فورم كثير حلوه. ان شاء الله شي نهار نرجع بنصور دوكيومنتير او حدا يصور هالارزات كيف طلعوا. اكيد حدا يعني اخذ شويه سيدز، شويه بذر، وجابهم لهون ووزعهم على كل هالناس، ونحن ما كنا عارفين فيهم. كنا عارفين وكنا نسمع انه في الشجره او الارزه الاساسيه بامبواز. يعني بيحضرونا حكينا كثير على الارز، لازم يعرفوا انه نحن امبرست لانه بكل اوروبا ما في ولا ارزه بالطبيعه، هذا كله مزروع، كلهم اجوا لهون اكيد. وقدامهم كان لكل هالملوك انه اكثر شيء بده اياها دغري حد الشاتو تبعه الارزه اللي بيعملها. Chantal Collot-Dumont, je dirige le domaine de Chaumont-sur-Loire. Je suis la directrice du Festival international des jardins, l'administratrice du château, et j'ai aussi la chance d'être le commissaire des expositions d'art contemporain. Donc j'ai une vie très remplie. Le domaine de Chaumont-sur-Loire et son château sont un lieu assez atypique, puisque c'est un très beau château de la Renaissance qui a accueilli Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, et beaucoup d'autres personnages, dont la princesse de Broglie, qui était la dernière propriétaire privée du château, qui organisait ici des fêtes extraordinaires en invitant des rois et des reines de toute l'Europe, et même des Maharajas qui venaient de très loin. Mais c'est aussi un lieu consacré à la nature et à l'art. Et pour la nature, nous avons le Festival international des jardins qui, chaque année, nous permet d'accueillir 30 nouveaux jardins sur une thématique particulière. Et la saison d'art nous permet d'accueillir des artistes qui travaillent sur la thématique de la nature.
On a des œuvres d'Andy Goldsworthy, par exemple, le très grand sculpteur qui nous a fait un cairn incroyable qui joue avec le végétal et le minéral. Tous les artistes, la plupart des artistes ont un rapport avec la thématique de la nature et posent des questions qui sont aujourd'hui au centre de nos préoccupations. Chaumont-sur-Loire est un lieu très international. Il y a le Festival international des jardins qui nous permet d'accueillir des paysagistes, mais aussi des architectes, des designers, des artistes du monde entier. Plus de la moitié des participants viennent des États-Unis, de Chine, du Brésil. Il y a vraiment une participation internationale incroyable et Chaumont est considéré partout dans le monde comme un laboratoire, un observatoire des tendances du jardin. C'est évidemment moins visible en hiver, mais il y a énormément de personnalités. Il faut imaginer qu'entre février et avril, on a 150 personnes du monde entier qui créent des jardins. On a également dans le domaine de l'art des artistes comme Jaume Plensa qui est espagnol, comme Andy Goldsworthy qui vit en Écosse, comme Ella Netsui, le grand artiste africain. En tout cas, Chaumont, un petit village de 1500 habitants, attire des personnalités artistiques, qu'ils soient paysagistes ou qu'ils soient sculpteurs ou peintres du monde entier. Et c'est ce paradoxe de ce rayonnement international d'un village de 1100 habitants qui est particulièrement intéressant. هون عم نشوف الميور فيجيتال، بتستغرب انه نحن هلا عم نسمع فيهم. هيدا الشيء انعمل بال 1994. هيدا الشيء بدل شو كنت عم تقول مدام من شوي انه شومون هي تقريبا بتدلك شو رح يكونوا الترندز الجايين عالميا. هذا مطرح للعلم بالطبيعه. Les cèdres qui sont à Chaumont-sur-Loire sont des arbres tout à fait extraordinaires et notamment ceux qui sont entre le château et les écuries parce qu'ils ont été plantés en 1845 par un des propriétaires du château qui était aussi botaniste. Et donc ils sont très beaux, très anciens et ce sont les grands seigneurs du domaine. En fait, ce sont nos sculptures. قديش حبيتها هيدي المدام، قديش المدام مهمة، هلا بخبرنا مارك عنها وقديش عظيمة وقديش غيرت المنطلق والمفهوم الكامل بهيدا القصر. قالت جملة كتير حلوة، الأرزات بنفتخر فيهم وهن التحف الفنية تبع هالجنينة. حبيتها بعد أكتر. Ce château a été construit en l'an 1000, puis il a été détruit par un incendie et reconstruit par la famille d'Amboise. Il y a des personnages importants qui ont habité ce château. C'est Catherine de Médicis qui a vécu ici de 1550 à 1560 et qui a donné ce château à la mort de son mari à Diane de Poitiers, qui pourtant était très proche de son mari et elle aurait pu être plus sévère avec elle, mais elle lui a offert son propre château. Et Diane de Poitiers a vécu ici un certain nombre d'années avant d'aller au château d'Annette. Et puis si on continue l'histoire du château, il y a un personnage important au XVIIIe siècle qui s'appelait le Ré de Chaumont, qui a soutenu la Révolution américaine. Il y a d'ailleurs près de New York une ville qui s'appelle Chaumont, en lien avec notre château. Et on peut citer la dernière propriétaire du château qui a habité ce château de 1875, date à laquelle elle a eu le coup de foudre pour ce monument, et 1938, date à laquelle elle a vendu son château à l'État. Et c'est un château assez extraordinaire parce qu'il est plein de cette histoire très riche. Il y avait les rois, les reines d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie qui venaient ici séjourner. C'était un des hauts lieux de la Belle Époque. C'est un lieu plein de fantaisie, plein de bonheur et c'est, je crois, sans doute ce qui permet à cette mémoire nous permet de continuer à inventer avec les jardins, avec l'art contemporain. Et il y a quelque part dans l'ADN de ce parc et de ce château des éléments qui nous permettent toute cette inventivité. ست بمعنى الكلمة كلها. ست شانتال خلينا نسميها، يلي هي كانت تشتغل مع الدولة وكانت تشتغل بألمانيا وبإيطاليا
نهار قررت انه خلص بتترك كل شيء واجت قعدت هون على اساس بروجي سنتين صاروا 5 و5 صاروا 15 وهلا قاعده هون بالبيوت اللي شفتوهم مش بالشاتو وقاعده تعطي كل وقتها لهون. هيدا الشاتو اللي كانت تملكه الدوله الفرنسويه بعدين صار ريجيونال، صارت تملكه المنطقه واجت هي تستلمه وتشتغل فيه. قصر كتير حلو وكتير مهم اكيد، بس اشتغلت على اكثر تجيب سواح اكثر، ومنشان هيك محطوط بالتوب 5 اكثر من الشاتويات اللي بينزاروا، مش بس تيجوا يشوفوا القصر بس تيشوفوا الاكسبوزيسيون، فيه تاريخ، فيه فن، فيه زراعه، فيه كل شيء، والحكي اللي حكيته والكلمات اللي بتنقيهم. شو هالست شانتال جيمون وعدناها انه الله راد نرجع بالصيفيه تنفرجيكم اياه بالالوان. وطلبنا انه يمكن فينا نكون بهذا الايفنت بشي طريقه بنشوف. قبل ما نفل ستوب اخذنا منهم 2 USB في عليهم فيديوز كتير حلوين ببلشوا من فوق بكل السيزونز، يلا نحضرهم سوا. وصلنا عنا سبق ضد الضوء، عنا سبق ضد الوقت، بعد عنا 3 ساعات ونص سواقة على باريس، بس هيدا مش معقول كنا نفل بلي. هيدا الشاتو واحد من الأهم، أكتر واحد من زير، وهيدا الشاتو مش للدولة، يعني برايفتلي اوند، هيدا أكتر واحد من زير، بفوت عليه تقريبا شي 800,000 شخص تقريبا بالسنة. اسم الله. اسم الله. خبرنا عنه شاتو دي دام. اول شيء ما كان فينا نعمل شاتو دلوار من دونه شو نونسو يلي هو ايس قعدت فيه ديان دو باتي، قعدت فيه كاترين ميديسيس، وكثير ستات، مشان هيك بسموه شاتو دي دام، لانه كل وحده منهم حسب طريقتها زادت عليه. فمعروف بكثير الجاردات 3 الاساسيه يلي في 2 بضاربوا على بعضهم بين ديان دو باتي وكاترين ميديسيس. خاصه هون انا بعرف انت بتحب الحيوانات وخاصه الحمير، في عندهم هيك مطرح كثير حلو، وانا بحب كثير اللابيرانت يلي هون. بدي اقول لكم انه هيدا الشاتو الوحيد اللي موجود على النهر، الوحيد اللي على النهر على المي، من الارفع وجاي بالطول، شكله اتيبيك، منه مثل حيالله شاتو، ومعروف بشغله كثير مهمه هو المطبخ اللي تحته. مزبوط. هلا يمكن هي منا الوار، هيدا هون النهر هو الشار يلي هو بيقطع عليها، غير انه المطبخ اللي كثير حلو ومهم. هيدا الشاتو فترات بالحرب صار كمان مثل المستشفى، بس الاهم اقول لك انه هون بيزرعوا
البوتاجيه تبعهم وبيزرعوا الفلور تبعهم، وبقلب البيت بما انه هو بتملكوا عائله كل شيء مزين معمول من هون، شايلين الفلور من هون، شيء كثير حلو جوا. تقطعوا للي دونور باركينج بالاخر تقريبا يمكن في شي 200 متر وبتوصلوا على الشاتو. بتطلعوا على الشاتو بتقولوا زغطور مهضوم، بس هو مثل ما قلنا رايح بالطول. كل وحده من الستات او من الملكات اللي اجت لهون زادت عليه رونق. حدا عمر طابق، حدا حط هول على الوجه اللي بذكرونا بمصر ما بنعرف ليش، حدا عمل اللابيرانت، حدا عمل الجردان. كل ملكه اجت وزادت رونق. بتعرفوا الخبريه هلا كنا بالشاتو اللي بدلوه مع بعضهم، صاحبته ومرته للملك. كتير حلو، من الأحلى. لحقنا صور درون على السريع وهلا رح نفوت وقتنا على القد لأنه بفوتوا 50 شخص كل مرة لنعمل برمة ونمشي نقطع من ميل لميل. وأهم شغلة أنا راكد على المطبخ. انت سميتهم مرته وصاحبته، ما تدخلنا مشاكل العيال. هون اهم شيء نقول انه كاترين دي ميديسيس هيدا الجردان تبعها اللي هون، وهون ديان دو بواتيه. نحن هون بالجنينه تبع ديان دو بواتيه ما تغيرت من وقتها هي. هلا الديسان تغير شوي بس هيدا هو المطرح هون. هلا هون اكيد تتنحمى من النهر الجاي معلينا، مشان هيك الجردان هو بتشوفوا تحت كله جردان على فرانسيز، مرسوم كثير منيح، زيحان بيربونديكولار على بعضهم، الزياح مبينه. الشتل يلي مستعمل هون عم نشوفهم عن تيج يلي هرين هن ايبيسكوس كثير بيكونوا حلوين بيكونوا مزهرين. غير عندنا لوريتا، عندنا بوكسوس، وكله مقصوص جردان على فرانسيز عالمي اللي من احلى الاسوره، ماي فيفورت اذا فينا نقول. بحبه كثير، بحب كيف معمول على المي، بحب كيف معمول بالطول. طلعوا فيه بتقولوا ارز 2 3 4 موجودين على بابه. كمان الارز ما عم بيتركنا بكل الاسوره اللي عم نمشي فيهم. هيدا المحل كتير مهم، له دور كتير اساسي. اساسا بنبلش اول شيء شغله بجنينه. تخيلوا عم نحكي من 400 سنه، بتخيلوا الحيطان اللي عمروها وعلو الحيطان اللي عمروها كرمال المي ما تطلع عليهم. ما عم نحكي مثل هلا بتجيب تراكتور وبتركبهم، عليو عبوا تراب. من وين جابوا الترابات تيقدروا يعملوا جنينه هون، جنينه ثاني ميل. بعدين بتفوتوا في عندكم الحيط بالاول، يعني هو محمي ناتشرلي، مي بتلحقوا، المي كتير قويه بتلف حواليه وبتطلع بالصيفيه بالشتويه بيرجعوا بيشوفوها. الجردان تبع ديان كان 10,000 متر مربع، الجردان تبع كاترين دي ميديسيس كان 5,000 متر مربع. هيدا المطرح الأحلى لتشوف الشاتو، هو معمول دائر يلي هي باسان، حواليه في 5 شقف صغار كلهم غازون وبوكسوس. هون كان في كتير لافاند، كتير ورد، وبعدهم لهلا الورد يلي هون اسمه كلير ماتان. هيدا يعتبر من أحلى جردان بالمنطقة كلها، بتشوف الشاتو من ميل وبتشوف من ميل البارك كله. هيك كانوا يتعشوا من زمان. منظر رائع. الديكوراسيون بتنعمل كل يوم، بتتغير مرة بالنهار ومرة بالجمعة. ترى الناس اللي بتجي دائما يكون في شيء عم بيتغير. عم تتخيلوا كيف كانوا يعملوا هون لبال من زمان، وكيف كانوا يرقصوا، وكيف كانوا يعملوا عشاء. هون عندنا طول تقريبا 60 متر ب6 عرض، كل هالشبابيك من هون ومن هون. هيدي الصالة الأساسية محل ما كانوا يعملوا كل الحفلات. وعم تتخيلوا هالعشوات الطويلة اللي كانت تصير هون. عم بيرجعوا يعيدوا زيت الرونق. برجع بذكركم انه هيدا برايفتلي اوند من عائله هون.
فبيعملوا كل هالزينة كرمال يحمسوكم ترجعوا وتزوروا كل سنة وتشوفوا اشياء جديدة. لك الشجرة شو حلوة. هيدا مطبخ. هون كانوا يعملوا كبة على السيخ. هون كانوا يجيبوا مي من النهر. حدا كان يقصقص اكيد كل شيء مثل خشبة القص اللي عنا اياها اليوم. اللحمة، الطناجر، بتكفي البرمة من هون لهون لهون، كل سكين اكبر من الثاني. بعتقد كانت يقسموا مثل ايام هلا. هالمنطقة اللحمة فيها سواطير، فيها خشب. المي كانوا يجيبوها لان هون صرنا فوق النهر، واكيد كانت المي نظيفه من زمان. وبننقل على المرحله الثانيه، محل ما في الفرن وفرن الخبز. فرن الخبز، الخروف، صنقليه، الطناجر، هالشمينيه العظيمه محل ما كان كل الهب يصير. بعدين كل الطناجر النحاس القديمه، ومنفوت لهون. هون اكيد كانوا يلتقوا الشغيله تيتغدوا، او ساعات كانت بدها تهرب الملكه تجي لعندهم تقول لهم طعموا لي شيء، لفوا لي سندويشه لبنه جعل. من هون كمان المي اللي بتيجي من تحت والمغسله. شو نعتبر هذا الشيء من 500 سنه، من 500 سنه كان عندهم مغسله بقلب المطبخ، كانوا ينظفوا، كان السقف عالي، كان عندهم فرن، ما كانوا ينزلوا ينظفوا على النهر. عم نحكي من 500 سنه، واكيد الناس المعترة كانت تنزل تغسل من تحت، بس هون كل شيء موجود. المطبخ قد 3 مرات بيتي. مشان هيك عم اجي لهون بعد ما خلص، بعد في اوضتين. هون كانوا يطبخوا، مش هيدا اللي حطوها وقت الحرب العالمية الثانية كرمال يقدروا يطعموا كل العسكر وكل الناس المجروحين. بس من هون كانوا يطبخوا في شمينات 2 3، كل الطناجر موجودة. لا مش معقول، هيدا حلم كل شيف. كان الاكل اساسي بهذا القصر. امبرسيف. شغله بعد ما خبرتكم عنها، كان من هون من هذا الشباك ينزل يصف الباتو تحت ويطلعوا الغراض يلي يجوا على النهر، بدل ما يفوتوا احصنه وغبره. كان هون يجيبوا الغراض ويبلشوا شغل.